Assalomu alaykum mahsulot маленький кусочок, значит, это шприк раскатный, да, шарик, он отхаров. И сегодня мы будем говорить, салон мере макро, шегу. Хакавка, когда салон наберем кусочок, она харизм бон, она кусочка, она еще качаш кусочок, ай компания фабрик, раскатный, да, шарик, он отхаров. Магив кусочок, бывает бехат надо махуш кусочок. Хамаш мы там тавсем этим кусочок, обязательно грень испытать барим бывает, бехтерно, чтобы бехат шутка кусочок удобный, раскатный вообще удобный кусочок, байна идешь, мы джидомикни, поедешь раскатный кусочок, бывает, ягон, джута джазирамикни, но пишем, что мы кусочок. بيحد مالك بين بدس مكادم تعزيم مكادم اختاروا انا ايد اختاروا خمسه بوكن بيتنا شيء انا مش كشتك على نادره كوسه اختاروا نيجاتين اني درنستني خلي ويدرا شو مكان مير كادو ده كان جرام كني وخلي اهم جرام كداجي ني براكشتن خلي خطا اختاروا اختار خمسه فاسيت متم جرين ابيزات لا استفاده برين بوكن شيء منوشين بيتنا شيء اسم ارتكولش متمكن اختاروا بنواني عزيز ابيزات جرين ارتكولش نوا نول هاف بيتنا شيء اختاروا صفات جرام ناس ابيزات نجي استفاده برين